وایزر خورز از ناکتلی کشته بازونگه نو خبر تیم اینفورماسیون را وقت آبونه خوصاری رستون رایونت سرجت در امبلون واگمه کنن سه قایتارت سرتتم سنمت سه ساویتون سدیس قایتارت سخربات ایوان سرتر خسته بدروی راودستا سترقه باتر زینات زناگ دنیپر سرت آخیزمک قاود و دنوی یخستون امگرتیمه ارخکت تا یفنداگ زناور پاسیولوچ سکولای کرت در قایتار نیس بیوست ام ارولاز در ولاخیز بومه واغ در سنز برک بونون مازلتا استرفد بستیون خسته ولاخیز لستایاز سخسته ستن نیمزه خونزناور رایون سرک سخربات قازبیگ یه خسلبان ماتا یه فدف سمر ساویتون سدیس قایتار سخربات ایوان زناور رایون آلی بار قود سنومارن فینگیز وی انبالو نگمه ارکنن و من بانتس دی آلفن بلایدرس خرزار است کنن قازبیگ زغه زغگن آبون صابر ساردن چیبالا وارکوتا و دونم ماختر خشجنستم امن بونس و میسن قومه لکات کنم شنبون ویچن قومه کات کنم سنوم تنوارم من یوبیلی دی واسوده سیتی لیت یا من یار شیل رون فخوز در کرونرای گرم بسته کدرس سوختر و کدرس سوختر راوجی نافت سر آزون زند شمی اکاد خوزدر کنم ولدر کنم من آخام پلانت تمنندی مثلا سارستون یا افسمر لپو یا شرط فورس و سارستا موزه گندو یرن کرون مارستنو قویا چه در تمافله و در یشارم بون بیره روخ کند نو یفسمر قبوله روخ کند نو چه بونوی آرخای آراز شمی ایشتی کر باشه و قایتارن یا سرتونم ما و زغا شتو آشه قایتارن چی در تباز دادیست من سقوستارن چوتر ساویتون سدیس قایتار سخربات ایوان سارد آسقوه و دست سپار افسمرای و دونای دوه ایوان داوت فرتمه افسمرنال رزدخت استخست بدرای اینه دوه ست سارد دارتر آکوتوی سرای گرن زخل سکولا کاست فهم نفسته ایوان کستا سکولای آخر گنگه استرفده بستیون خست کرایدت تا و دای آکوتوی خست ما وی فتسه فلی خسل بانما تا فستمه خست مات سوین قگاگن وی فمارد مین فراسدت سپور ارتکه گمازه خسته بدرد سخربات ایوان راو دستاستر قباتر زیناد ناگدنی بر سرت آخیز مک قاو دودنوی یه خستون امگرتیمه حرکت تا یه فنداگ آخر کفاشی و چه باید تا واین رو که کوسن خست کراید تا سرک پرویازه و دای هور گیا کتوی کسته ها کتوی شکل کتوی خست ما سرک فتاروی از فشافی ما سکامی ساعت کتوی ما ارشدی اخیز جبخ کتا یو ما فشی مستی افدن افته ما فد میز بود تام جاگل اومدم از ایسی وازدخون قومه تو ما یو ما فسته ایسی وازدختی نمین سنزاسا داودید ایوان داویدویش رشیل تاک دوای کم نرک در بود اوشو میستادم وی بریم ایز بودن سجل گودی ایز بوده من دام ورگی آلین کنم مدام چل ارزیلم مدام چل سکنک کنم لیش ناجه مخد اگه تنش بناتی آلین کود داوش بنات اشتر بیوش جی پوش کاتی ما هورگی آلین کود تا ما دو سود کافله و دست نمیچنخ ما آخه تلفنسان با وقتی دو سود کا ما استی فیخستا سنایپر من فشافی ازرده زناور پاسیولوچ سکولای راز در قایتار نیس بیوست هامر ولاز در ولاخیز بوم مواق در ساونز برک بونم مازالتا صبرار ببن کیفرس سرم و سقه باتر فسی و دنمتا ماخروخ نیکو وزسته بولتت آلونا استات زاور کماریتات فاطیما اینفارماسیون را اقدابون Nemkusek plitadarja jakoste seriboresteg arazek amfitte. Evzumcsk sadekkai radetavudun vejkenender, aftemen ace hobby sadekkai sis professionalun archait. Konfitte arazun kotkave уйфита наводскасек бёзерте стила. Постоянно шоколад нужно помешивать. Главное не перегревать его, потому что если шоколад перегреется, то он уже будет негоден. Кстати, многие кондитеры используют готовые печки, вот как воскоплавы, допустим, для депиляции. Такая же печка есть для шоколада. Ну, я обхожусь в водяной бане, и меня как бы все устраивает. Фцак бокосте адаймагмов текесы заргаган фет таразыну тынгзым процесс фалаплите даря кодзура автомайен Иисусак динетте кобазунай ваду энсун сайрагурас пропорците саразын гачын ингредиентте болханын эмeye процессы ахцун динадисен.
Понадобится нам маршмеллоу и какао Несквик я использую. Дети его любят. Так. У меня всякие разные есть подложки. Тут нужна круглая. Дарья Райгурд амасқомыл Краснодара уй қысмет базунга кота арыгон ирун лапуйма. Сафин балдырцад анан қаладжа фалавай тағс халарысты. Ама тағдырасты житауыцы înqaran ахыст ыцаг варзун динадма. Хусари рыстойна глапуин разырта Ярайгуран баста я культура традиции тесте наха хунарзатахай. Яразырты васары бахаугая Дарья бай кота ема ятсард ама срази схимвалма арцауныл. Уй хазарай дард кайвад و مگسکن زنود یخی سارن نو گورد انازونگا اغداوتا اما این کست کای نود ویتخه افزونگ چست تخصیه فیدنل فلیگ اختنه آواختا اما کست سارتا شکلات آرازنه قطاجه. Я сама люблю, когда человек профессионал и вот занимается каким-то делом. Я не люблю дилетантство. А это мое хобби. То есть это не основной мой способ дохода. Я не обучалась, не проходила курсы шоколадье. Это просто хобби. И в какой-то момент я поняла, что это хобби может приносить мне какую-то денежку, особенно на праздники. Вот. И я решила открыть страницу, решила активно что-то новенькое придумывать, какие-то десерты и, возможно, даже на праздниках неплохо зарабатывать. Дарья райдта рецепта آخر کنن ingredient ما اکسپریمنت کنن اما یه آرخ زینات برک فخوز در یه فتاق با فلورت دست خمتک فلرست جسدی ساخریس اتسک شده ورت آرازن کوخی کن شکلات ده اما آل خزون آچینکتن یه پرودکسی تاغدرست جسیست پاپولارون بنتون سرج تخسن قوستارد آل وستوی ساعت اما دیزاینی. Первые заказы были, я была очень рада. Я тогда придумывала пироженки какие-нибудь интересные, которые, вот, возможно, еще никто никогда не ел. И тогда как раз в интернете появились вот эти вот кейк-попсы, пироженки на палочках, чупа-чупсы. И вот я как раз прыгнула на эту волну и стала их делать. У меня даже появились постоянные клиенты, чьи дети постоянно просили каждый вечер эти пирожные. والدایفل در زاگاسته و یه برگ بونته نردر و دافتن. نوگاز میموی بد زاگاسته ود اما سلخص که در نالکود دافل تخته اما رستگل سارت سمه آلکس کلیентن در رستگل فقط سکنه یه آچینکتن. Потом с течением времени я стала работать на радио ИР, ведущей утреннего эфира. И, вы знаете, я заканчивала в свое время курсы, проходила обучение в Федеральной школе радио в Краснодаре и думала, зачем. Вот оказалось, что понадобились эти курсы. И позже я уже устроилась и в гимназию Альбион, меня пригласили, но вот десертами я все-таки продолжала заниматься, потому что это, во-первых, мне нравилось, я получаю удовольствие от этого, когда вот весь дом засыпает, я прихожу сюда и начинаю получать удовольствие. هابون داره آمون چند سارت کنه خوصاری رستونه یه سارتن بال یه قبول اما خلر دیمه یه خوبی اما نرتای سرا کس سیس فلد استاد اما زرگا نربان برستون کداخ شیاگو دبل لیستل اوندد اما سخست کنن زندینت دم انا کسکیم بیازر تستیلا کد زیتازمت تا تاکسانا اینفورماسیون را واقدابون Linkenine ireste popularun sistin Respublike sporta atsı xozan fezend biret habu gençte. Azı kerun vaqt felsev Respublike çempionat nerderce setsette zinat felvertuy yul xozdar sportsmente. Սպորտիվոն գալուան Ալիմպը ուաղդրցդստը արվելազուն երստը լինքաննայ համավզունգ սպորտսմինտարավ դստոյ ազը դարղացը կոստբակոտ տոյվայ Ռեսպուբլիկայի չեմպիոնատը խայադրայս տոյ սադա արտենսը վալունայ ֆլդար Տրեներտը ազը դարղը ֆակուսն սակոմլ գանինակ թիմացամայսն իրս տրաստաջվա խուրս բարակկանանթա Ежегодно мы проводим этот чемпионат. На чемпионате нет возрастных ограничений. Любой человек, любой пловец, кто занимается плаванием, может принять участие. У нас принимают участие с плавательного бассейна «Олимп» и с плавательного бассейна «Дельфин». Սպորտիվոն իրստը արգանիզատոր տաբանը սանկոտոյ զարգա լինքանն խորզրդամնդավը ադայ մաջնանի զինադլ ավզոնք սպորտսմինտը ֆորզ բալավը մարբոսը դստեսանի յարջտա ամասի վախսադամ ամավը մագասկա սվալատտան դարն սունդարոտ խորզ բարակկանանտա ավդիսեն Avzong sportsmenga Qolonbek-Tılari sazaxta ardagazı kaytsav sporta ası xozma amat sibirastagma artikka khatisi xayadiriste tedit barsaj dar fida raywarne kay basaxstan prizon benad arxay xors barakkananta ravdisenil
как соревнования-то. Эстус нервничать коттон. Эстерска коттон, фала нормально хорзалин коттон. 50 метров, два бассейна коттон. На автокаше хорзбуна парчак. Երս թավազնը սայրագնը սամաու սամայնա կաստերտը ասը սպորտը խոզալ ծայդաղ կենոյ բալախի զոտը ամա պրիզյորտը խորզախչներ ցդստը մայդան տստատույետ կտը ամա գրամուտատայ օտատը ալյունա կոզետը ազամət տատատաքսանա ինֆորմացիոն ռաղդաբուն Դարտար բազունգեուտն Ռեսպուբլիկայի սուտկե դերղը ծախան բոնը գադուձան ու իմը Ռեսպուբլիկայի վձան իվ գոսաստ, զնավրա ռայունը բունայ վձան ըրթա գրոդուսը ըխսավետա դուե գրոդուսը ոզալ, ձավր ռայունը բունայ դուե գրոդուսը ըխսավետա ֆունց գրոդուսը ոզալ, կոեսայ բունայ դուե գրոդուսը ոզալ ըխսավետա ըխսաս, Լենինգորը ռայունը բունայ ծպար գրոդուսը ըխսավետա ըրթա գրոդուսը ոզալ, Ռեսպուբլիկայի ստլիցը ծխինվալը դար բունայ վձան ծպար գրոդուսը ըխսավետա դուե գրոդուսը ոզալ Ախան ու դստնաբուն խոբերտը, նարդու ֆեմբալ մեյֆիրը